Genetics is a rather broad science. Methodologically, it, of course, involves analyzing genetic information present in every one of our cells and studying changes within this genetic material. However, when it comes to human genetics, we must also remember that it deals with the principles of inheriting specific diseases, how mutations influence the development of conditions such as chronic diseases like cancer, and finally, how the analysis of genetic changes can be applied to therapy or prevention for individuals. I believe genetics is an incredibly fascinating and promising field. In my opinion, genetics is one of the leading disciplines in 21st century medicine because it has laid the foundation for an entirely new type of research. For example, the mapping of the human genome, which was completed in 2001, is often compared to the discovery of Mendeleev's periodic table. The human pangenome was described in 2023, so relatively recently. The term pangenome refers to the genomes of individuals from diverse ethnic backgrounds, not just a homogeneous population, such as white people. This diversity is crucial. What does it mean for each of us to have the genome mapped? Essentially, it means that we have a detailed description of human biology at the most fundamental cellular level. We have delved deep into the cell. And what next? We've gone deep into the cell. What does this bring to medicine? For example, if we were to open an encyclopedia and look up the entry for cancer, what would we find? We would find a brief and concise definition, a tumor of unknown origin. However, the discovery of the genome and our ability to explore the cell on such a level have enabled us to determine the causes of these tumors. They are no longer tumors of unknown origin. Their origins lie in changes in genes. When genes malfunction, become damaged, or undergo mutations, it leads to various diseases. The ability to detect such genetic changes and subsequently tailor treatments to address them has marked a tremendous advancement in medicine. I możliwość wykrycia takich zmian w genie, a później dopasowania do nich leczenia, to był ogromny postęp w medycynie. I am partially involved in newborn screening tests conducted at the Department of Screening and Metabolic Diagnostics. But I also work at the Department of Medical Genetics, focusing on diagnostics not only for newborns, but also children, occasionally even adults with rare diseases. In recent years, genetics has played an increasingly significant role, not only in diagnosing various diseases, but also in studying individual susceptibility to developing lifestyle diseases, and, more importantly, in treating genetically determined diseases. By identifying specific genetic changes, we can predict the course of a disease or apply targeted treatments. Przewidzieć przebieg tej choroby albo na przykład zastosować leczenie celowane. Over the last 2 decades, genetics has advanced remarkably. When I first started working in human genetics, I concentrated on analyzing specific genetic changes and variants that increase predispositions, for instance, neural tube defects. Later, when I joined the Mother and Child Institute, we began analyzing entire genes. At that time, I participated in a newborn screening program for cystic fibrosis, where genetic testing complemented biochemical screening. Today, we can sequence the entire human genetic material, decoding the precise DNA sequence letter by letter. This is made possible through next-generation sequencing, also known as high-throughput sequencing, which allows us to analyze multiple DNA fragments simultaneously in a single reaction. Using this method, we can now sequence a human genome within 24 hours. In diagnostics, we don't typically sequence entire genomes. Instead, we focus on specific fragments known to be associated with certain diseases.
ale takich fragmentów, o których my wiemy, że zmiana w obrębie tego fragmentu może być przyczyną wystąpienia choroby. I agree that there should be more public discourse about rare diseases and that we should showcase our achievements in diagnosing and treating them. One area we can take pride in is the newborn screening program coordinated by our institute and funded by the Ministry of Health. Program badań przesiewowych noworodków koordynowany przez Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej naszego instytutu. It's among the best in Europe, screening for 30 rare genetic conditions. All these conditions allow for early therapeutic intervention, preventing severe disabilities or even death in newborns. We have made rapid progress in covering the entire Polish population with this screening program. Postępowania terapeutycznego, które zapobiega wystąpieniu ciężkiej niepełnosprawności, a nawet śmierci tych noworodków. Diagnosing patients quickly and starting treatments promptly. These treatments, funded by the state budget, ensure equitable access for patients. Jak szybko diagnozujemy pacjentów, jak szybko włączamy u tych pacjentów leczenie z wykorzystaniem dedykowanych leków. Western colleagues often express envy at how well our system functions, especially since many countries lack treatment options for milder clinical cases, while in Poland, treatment can begin as soon as we receive the screening result. Jak u nas to dobrze funkcjonuje, to wręcz koledzy z krajów zachodnich nam tego zazdroszczą, bo na przykład nie mają leczenia dla pacjentów, którzy będą wykazywali słabsze objawy kliniczne. Natomiast u nas to leczenie może być wdrożone tak naprawdę po otrzymaniu wyniku badania przesiewowego. Over recent years, we've added more diseases to the program, including cystic fibrosis, congenital hypothyroidism, congenital adrenal hyperplasia, selected severe metabolic disorders, and biotinidase deficiency. Czynność tarczycy, wrodzony przerost nadnerczy, wybrane wrodzone ciężkie wady metaboliczne. Most recently, spinal muscular atrophy was included as the last of the 30 conditions. Every newborn in Poland undergoes screening for these 30 diseases. Diagnozowane są dla całej populacji polskich noworodków. W zasadzie każde dziecko, które rodzi się w Polsce, ma wykonywane badanie przesiewowe w kierunku tych 30 chorób. Importantly, our program doesn't end with a diagnosis and informing parents. As diagnosticians, we directly connect with facilities equipped to care for these infants, ensuring comprehensive support and intervention. My niejako jako osoby, które diagnozują te choroby, kontaktują się z placówkami, które mogą zająć się takim noworodkiem. Understanding what a genome is can be very challenging for people because it requires specialized knowledge. I am a theatre scholar and a Polish philologist, so I asked Dr. Dobosz to explain it in simple terms for my interview. She said, well, to put it most simply, you are the genome. To use a metaphor for better understanding, imagine entering a forest, let's say a pine forest, full of trees. Essentially, when you look at them, they're almost identical. And each individual tree is like a genome. They are similar to each other, but the arrangement of needles and branches is different. Nevertheless, they are made up of the same components, like the needles, and that's the simplest way to explain to someone who doesn't have this knowledge what a gene is. Czyli mają te same części, mają właśnie igiełki i to jest, tak można najprościej człowiekowi wytłumaczyć, który nie ma takiej wiedzy, co to jest gen. Tam, gdzie się bada genom, The place where genomes or exomes are researched often resembles a computer lab. There are extremely fast computers and powerful devices capable of quickly analyzing vast genomic datasets. This is crucial because genome research is largely bioinformatics driven. Takie bazy genomowe, danych genomowych i to jest bardzo istotne, bo badanie genomu It requires a great deal of time and is highly complex. The teams conducting such research must be highly experienced and multidisciplinary, involving specialists like doctors, geneticists, biologists, bardzo doświadczony i w dodatku to jest zespół składający się jakby ze specjalistów, bioinformaticians, IT experts, network specialists, and often, to ensure the work is credible and legally compliant, lawyers and ethicists. Ale też w takim zespole, żeby to było wiarygodne i zgodne z prawem, są czasami prawnicy i etycy. Bioinformatics is a broad field with numerous specializations and subspecializations. Generally, it combines biology and computer science. Biologists possess very specific domain knowledge that IT specialists might struggle to grasp.
Biology is full of exceptions, and bioinformaticians solve problems that would be challenging for traditional IT professionals. Informatycy nie zawsze by byli w stanie to dobrze zrozumieć, plus jest bardzo wiele aspektów, które należy w biologii przeanalizować i biologia składa się z wyjątków. Bioinformatycy rozwiązują te problemy, które dla zwykłego informatyka mogą być raczej trudne. Jeżeli chodzi o sekwencjonowanie nowej Next generation sequencing is now the cornerstone of many scientific experiments. Modern genetics would be unimaginable without it. This technology has significantly transformed data acquisition, cost, diversity, and application in research. Spowodowało, że zarówno ilość danych, które możemy pozyskać, koszt uzyskania tych danych, ich różnorodność i zastosowania drastycznie się zmieniły. Science often follows trends, which can be beneficial. I moda jest zjawiskiem, myślę, że raczej pozytywnym, ponieważ jeżeli When a new technology or challenge emerges and gains popularity, funding becomes easier to obtain. This, in turn, drives significant progress in the field over a short period. Więc więcej osób stara się w danym momencie coś zrobić, przez co czasami się zdarza, że ten postęp w danym zagadnieniu... Although trends sometimes lead to more research than necessary, the overall effect is positive. Moda jest troszeczkę zazwyczaj lekko na wyrost, więc jest projektowane nieco więcej badań niż może być powinno. Natomiast myślę, że całościowy efekt jest pozytywny. W tym momencie mamy na przykład modę na sztuczną For example, inteligencję. right now AI is a hot topic. In genetics, artificial intelligence tools predict the impact of specific mutations. And these tools evolve rapidly, almost yearly, so I can't name them all. However, a groundbreaking example is AlphaFold 2, a neural network that predicts protein structures. With it, researchers can quickly locate mutations in proteins and assess their effects on protein function. If a protein wasn't previously listed in the protein databank, scientists would need to undertake lengthy modeling and analysis. Now, tools like AlphaFold enable researchers to accomplish this almost Ona instantly. będzie mogła wpływać na działanie tego białka, bądź nie będzie wpływała na działanie tego białka. I jeżeli takie białko wcześniej nie istniało w bazie danych białek, czyli Protein Data Bank, to w takim wypadku trzeba było wykonać bardzo czasochłonne badania, predykcje, jak takie białko może wyglądać, było modelowanie i tak dalej. W tym momencie mamy narzędzie, które tak naprawdę zrobiło to już za nas i za pomocą kilku kliknięć jesteśmy w stanie to wszystko zobaczyć. Na pewno rozwój genetyki The advancement of genetics życie undoubtedly osób, impacts the które lives of people with są, diseases related mają to jakieś genetic choroby związane diagnostics z diagnostyką genetyczną i ze zdiagnozowaniem tutaj zmian and the genetycznych. identification of genetic Dlatego, że my changes. będziemy mogli pomóc tym osobom. This is Bo because we'll be jaka able to help these individuals as the field continues to develop in a direction where we'll encounter more and more rare and ultra-rare diseases. Bo jak zaczniemy je klasyfikować te choroby według tego, As we start classifying these diseases based on genetic changes, we'll end up with increasingly smaller patient groups, sometimes consisting of just a few individuals. Consequently, we'll need to work in a way that ensures appropriate care for even these very small groups of patients. This is already happening, and it's a very challenging task. Many of us are naturally drawn to health-related topics. Since genetics is such a fundamental field tied to who we are as humans, our DNA and cells, tematów, które nas dotyczą, a ponieważ genetyka jest taką podstawową dziedziną nas jako ludzi. there's something truly fascinating about the mysteries hidden in our DNA, and it's a subject I want to delve deeper into. Które są w naszym DNA, to jest coś, co jest fascynujące i co chciałabym zagłębiać. My research focuses on identifying diagnostic biomarkers for patients with non-obstructive azoospermia, which is the most severe form of male infertility. In our research group, we study male infertility from various perspectives, primarily genetic, but also immunological, environmental, and cytogenetic factors. Przede wszystkim, ale też immunologicznym pod względem czynników środowiskowych, a także cytogenetycznych. I właśnie prowadzimy takie kompleksowe Our comprehensive badania, studies aim to achieve three main goals: improving diagnostics for male infertility patients, enhancing treatment methods, polepszenie diagnostyki
u pacjentów z męską niepłodnością, polepszenie metod leczenia i przede wszystkim też uświadamianie And most pacjentów, importantly, jak educating rolę patients about the odgrywa role of genetyka genetics and the i significance jak of genetic ważne testing jest when planning to start a wykonywanie badań family. genetycznych przy planowaniu powiększenia rodziny. Ja myślę, że I believe ta, personalized diagnostics is diagnostyka something we need to view as the future. spersonalizowana, This applies equally to zobaczyć infertility jako and cancer coś treatment. przyszłościowego, tak samo, jest to, This field is already jeśli starting to chodzi o take niepłodność, shape, tak with samo, patients receiving jeśli chodzi targeted, o tailored nowotwory. treatments. To jest coś, co myślę, że już zaczyna powoli działać i rzeczywiście pacjenci dostają konkretne metody leczenia, tak naprawdę celowane metody leczenia. Nasze Our badania research is są certainly na at a high pewno level, na and we have wysokim nothing to be ashamed poziomie. of when Znamy compared to się international jeśli achievements. chodzi o zagraniczne osiągnięcia. Natomiast However, our biggest concern and challenge right now is securing funding for scientific research. Unfortunately, even with excellent ideas and the capacity to conduct top-tier studies, we face significant financial limitations. Prowadzenie bardzo badań na wysokim poziomie, to niestety mamy ograniczenie w postaci finansowania. Myślę, że genetyka In my opinion, genetics is one of the most rapidly developing fields of the 21st century. rozwijającym się w XXI wieku, zaraz obok Right alongside IT technology and artificial IT, intelligence. sztucznej inteligencji, to wszystko These świetnie areas się ze complement sobą each other łączy, perfectly, and they więc, undoubtedly represent our future. jest to nasza przyszłość, na pewno. Od wielu lat zajmuję się For many genetyką, years, I have been working in genetics, particularly with model organisms. A few years ago, we began intensive work in our department with the fruit fly, Drosophila W melanogaster. naszym zakładzie intensywne prace z muszką owocową, z Drosophila Not everyone may realize that it is one of the best model organisms in biology, and especially in genetics. najlepszych organizmów modelowych w ogóle w biologii, a w genetyce szczególnie. No i okazało się, It turned out to be a że perfect choice because even today, this model organism generates the highest number of scientific publications annually. Organizm modelowy, który rokrocznie przynosi najwięcej publikacji naukowych. Bije na głowę wszystkie Surpassing inne all organizmy other model modelowe organisms. i Indeed, the fruit fly can be studied in various ways. na różne sposoby. I must apologize to linguistic purists for using the term fruit fly. In the mouth of a biologist, it should be referred to as Drosophila melanogaster. Tak brzmieć, ponieważ to jest Drosophila This is its Latin taxonomic name. Drosophila truly is an ideal model for genetic research. Drosophila rzeczywiście jest ideałem, jeśli chodzi o badania genetyczne. Zaczęłam This od all began with tego, Thomas że Morgan, Thomas who Morgan used this organism in experiments that allowed him to prove something that now seems obvious to us, that genes are located in chromosomes. bardzo dla nas w tej chwili oczywistą rzecz, a mianowicie to, że geny zlokalizowane są w chromosomach. Nie zawsze było to takie oczywiste. It wasn't always so clear. The father of genetics, Gregor Mendel, didn't even use the term gene in his work, as it would take nearly 100 years for this concept to become firmly established in science and language. Do nauki i do języka naukowego. For a long Ale time, scientists pondered where in the cell traits were located. Studies with Drosophila melanogaster demonstrated that chromosomes are the only place where genes can exist. Znajduje się to miejsce, w którym te cechy są zlokalizowane. No i właśnie badania nad Drosophila melanogaster pokazały, że jedynym miejscem, w którym te geny mogą występować, są chromosomy. Today, the methods available to geneticists are extraordinarily advanced. So advanced, in fact, that I dare say they are a bit dangerous. Są metodami absolutnie doskonałymi i śmiem twierdzić, że wręcz troszeczkę niebezpiecznymi. Bo It's almost aż frightening to think boję about się what might be pomyśleć, possible in the coming years co with the jeszcze knowledge we already have now. można za paręnaście lat zrobić, mając wiedzę, która w tej chwili jest nam dostępna. Genetics has evolved far beyond its traditional understanding. It is now a discipline at the intersection of statistics and molecular biology. To jest nauka na pograniczu statystyki, biologii molekularnej. Oczywiście At its w core, rdzeniu jest it still genetyka, focuses on genes, but it is far more advanced than it was just a few decades ago. Nauka zdecydowanie bardziej zaawansowana niż to było jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu.
Absolutnie. I firmly believe uważam, that że genetics has been an exceptionally dynamic field from the moment it became a scientific discipline. Stała się nauką, rozwija się niezwykle dynamicznie. However, the developments we have witnessed in the past few decades are nothing short of extraordinary. These advancements, which once seemed like science fiction, are becoming a reality, To są rzeczy, które były thanks in large part to genetics. w kategorii science fiction i coraz bardziej zbliżamy się do tego, żeby te science fiction wizje urzeczywistniać, właśnie między innymi dzięki genetyce. Puentując, możemy uznać, In conclusion, że 21st century medicine owes much to genetics, benefiting patients through groundbreaking therapies that can cure diseases or enable long, healthy lives. Bo dzięki temu mamy wspaniałe terapie, które pozwalają nam wyleczyć się z choroby albo żyć bardzo długo. The future of genetics lies in highly personalized, individualized treatments, tailored to the unique needs of each Że patient. będziemy mieli bardzo spersonalizowane, zindywidualizowane leczenie, wręcz dopasowane do każdego z nas. Myślę, że to się już dzieje, bo to w wielu I przypadkach believe this tak is jest, already że happening in na many przykład jest cases. po kilku For example, pacjentów. there are therapies available for very small Ostatnio patient właśnie groups. W Polsce została zrefundowana terapia dla takich pacjentów, których jest kilku w Polsce dosłownie. Mamy dobre ośrodki Recently naukowe in i Poland, myślę, a że therapy tutaj was one reimbursed for a zdecydowanie condition do affecting tego only a strony few naukowej, individuals nationwide. We have strong scientific institutions, and I believe they significantly contribute to shaping Polish genetics from a scientific perspective, operating at a truly world-class level. In terms of diagnostics, this field is essentially an extension of the scientific efforts, and I think that, methodologically speaking, we are not far behind Western European countries. We have specialists working in laboratories, experts in data analysis, and outstanding bioinformaticians whose contributions I want to particularly emphasize. Finally, we also have physicians who are increasingly interested in genetics. From what we observe, more and more doctors are aware that certain diseases may have a genetic basis. This is reflected in the growing number of genetic tests being performed over the past few years.